How to link your PayPal account to your GCash account. Please watch the video, ituturo ko po sa inyo. First, click your GCash account. Then, click profile. Then, click my linked accounts. Then, click PayPal. Kita nyo kulay itim pa yung PayPal. Then, i-click nyo i-type nyo na po dyan yung inyong email address. Then, i-click mo yung link. Pagka-click nyo sa link, wait nyo lang, then lalabas dyan. Kailangan nakacheck yung dalawang yan, tapos i-click nyo yung authorize. Then, i-type nyo ulit ang iyong PayPal account. Tapos, click next. Then, i-type nyo din po yun yung password. Then, login nyo na. Then, close nyo yung close and continue. Wait lang po natin ng mga seconds. Ayan, lalabas na yon yung PayPal account linking complete. So, complete na po siya. Successful na. So, puntahan natin sa ating Gmail. So, ayan po yung message galing kay PayPal na approve na po yung ating payment plan. So, balik ulit tayo sa ating GCash account para ma-check natin if pumasok ba talaga or completely ba talaga. So, balik tayo sa ating profile. Then, ayan na po, nagkulay blue na po yung ating PayPal. So, ibig sabihin, completely linked na po siya. Thank you for watching.